Hello, good evening, and welcome back everyone to Exam Crackers. So, আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে কমেণ্টছবোৰ আহি আছিলে যে নতুন ভিডিঅ'ছবোৰ লাগে ভিডিঅ'ছবোৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি লাগে গতিকে আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এণ্ড আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু স্পেচিয়েল হ'ব স্পেচিয়েল এই কাৰণে হ'ব কিয়নো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ঠিক আছে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ পৰা আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত MCQখিনি ডিছকাছ কৰিম ক্লিয়াৰ এই টপিকটোৰ পৰা লাষ্ট যেটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰত অলৰেডি কুৱেশ্যন আহিছে বহুত বেছি নহয় জাষ্ট দুটামান কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে সো লাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আছিলে এণ্ড বহুতে এই টপিকখিনি ইগনোৰ কৰে বিকজ দিছ ইজ নট ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু সাইকোলজি or not directly related to education. So education আৰু psychology দুটাৰ পৰা অকমান direct relation নোহোৱা টাইপৰ subject and the topic is physical basis of mental life. Clear? Physical basis of mental life. So hey physical basis of mental life or ওপৰত আমি আজি MCQ খিনি ডিসকাস কৰিম আৰু আজিৰ যেটো ক্লাস আজিৰ ক্লাসটো হ'ব 5 নম্বৰ ক্লাস. So this will be the 5th class on MCQ discussion and I hope আপোনালোকে যিখিনি ভিডিও বনাই আছো যিখিনি আপোনালোকক ক্লাস দি আছো সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ বেনিফিট হৈছে এণ্ড যদি আপোনালোকৰ বেনিফিট হৈছে যদি আপোনালোকে ভাবে দেন প্লিজ ডু শ্বেয়াৰ আৰু লাষ্ট ভিডিওত মোৰ এটা কুৱেশ্যন এটা আছিলে এক্সপিৰিয়েন্স বুলি ঠিক আছে সেই এক্সপিৰিয়েন্সত মোৰ অকমান মিস্টেক হ'ল এণ্ড কমেন্টত কোনোবাই কৈছিলে সো মই নিজক শুধৰাইছো that was my mistake সেইখিনি ময়ো চালো পাছত experience was not from trial and error it was from insightful learning method ঠিক it was from insightful learning method ঠিক আছে কলাৰ কফকা আৰু ওয়ার্থিমাৰৰ যেটো গেস্টেল্ট লাৰ্নিং বা ইনসাইটফুল লাৰ্নিং মেথড সেই মেথডৰ পৰা বা সেই মেথডৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছে সো প্ৰথমে এইখিনি ক্লিয়াৰিফিকেশন কৰি লৈছো চলো সো ভিডিও স্টার্ট কৰো আৰু ভিডিও স্টার্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছো যে this is going to be helpful for those who are the aspirant of CDPO with optional paper education with psychology and those who are preparing for GT or PGT TET ঠিক আছে so I hope আপোনালোকে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব and সেই আগৰ ভিডিওৰ দৰে প্ৰত্যেক কুৱেশ্যনৰ পাছত ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড মই আপোনালোকক সময় দিম সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে আগৰ দৰে যি ধৰণে আপোনালোকে আজিলৈকে প্ৰত্যেক কুৱেশ্যনৰ পাছত কমেন্টত নিজৰ আনসাৰখিনি ফিডবেকখিনি দি গৈ আছে ঠিক সেই একেই ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ আনসাৰখিনি দি যাব and this will help you to evaluate yourself as well as to learn few more things ঠিক সো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে ভিডিও থাকিব বুলি মই আশা কৰিছো কোনেও যাতে মাজত স্কিপ নকৰে বিকজ দিস ইজ ৰিয়েলি গোইং টু বি হেল্পফুল এণ্ড ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব সো আজিৰ যেটো এমসিকিউ ডিসকাশন আজিৰ এমসিকিউ ডিসকাশনটো হ'ব फिजिकल बेसिस ऑफ मेंटल लाइफ एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन चलो तो इसका आंसर बता दो जल्दी से व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ मेंटल लाइफ যেতিয়া মই কলো যে फिजिकल बेसिस ऑफ मेंटल लाइफ কি হয় what is it actually ঠিক কি হ'ব आंसर A B C D relations with relation between body and soul relation between body and mind relation between spirit and mind relation between emotions and body what will be the correct answer yes जल्दी से बता दो देर नहीं होना चाहिए ठीक है देर नहीं होना चाहिए and the correct answer is yes so the correct answer is option B relationship between body and mind so কি হয় আমাৰ যেটো মেন্টাল লাইফ বা আমাৰ মাইন্ডত যিখিনি চলি থাকে সেই এক্টিভিটিজ খিনি চলিবলৈ কাৰণে আমাৰ যিখিনি সেন্স অৰ্গানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল এটা প্লে কৰে ঠিক আছে সেন্স অৰ্গানৰ পৰা যেতিয়া আমি সেন্সবোৰ গেইন কৰো ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ যেতিয়া আমাৰ সেন্সেশন হয় তাৰ পাছতহে আমাৰ সেই মেন্টাল এক্টিভিটি খিনি এক্টিভ হ'ব বা আমাৰ মাইন্ডে ফাংশন কৰিব পাৰিব ঠিক উইদাউট এনি সেন্স देयर इज नो মেন্টাল এক্টিভিটি ঠিক সো আমাৰ বডি আৰু আমাৰ মাইন্ডৰ মাজত যেটো ৰিলেশন সেই ৰিলেশনখিনি বুজাবলৈ কাৰণে
এটা বিষয় আছে and that is known as physical basis of mental life. Chalo, let's move to next question. Who stated that education is nothing but creation of a sound mind in a sound body? चलो आंसर करो, जल्दी से करो, ऐसे मतलब देर नहीं होना चाहिए, ठीक है. ऑप्शन ए बी सी डी কি হ'ব কারেক্ট আনসার? এত আছে প্লেটো, সি বি আছে সক্রেটিস, সি আছে এরিস্টটল, ডি আছে ডেকার্টিস. Clear? What will be the correct answer? Yes, kunai koisile education is nothing but creation of a sound mind in a sound body. Kunai koisile? Yes, A B C D কি হ'ব অপশন? ঠিক আছে, আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ যোনে কৈছিলে কৈছিলে. Yes, মই কি জানো, যোনে কৈছিলে ই জানে, সেই বুলি নাভাবিব, ঠিক. কোনে কৈছিলে সেইটো আপোনালোকে জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' কৈছিলে কোনে? দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি, দ্যাট ইজ এৰিষ্টটল. ঠিক, দ্যাট ইজ এৰিষ্টটল. চলো নেক্সট কুৱেশ্যন. What is the most important part of the body from the standpoint of mind? Yes, so আমি যদি মাইণ্ডৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, or for mind, বডিৰ কোনটো পাৰ্ট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মাইণ্ডৰ কাৰণে? হাৰ্ট, ব্ৰেইন, নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, মাস্কুলাৰ চিষ্টেম, কি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট? চলো बता दो. है दिमाग और दिल का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? यस, মাইণ্ড টু হাৰ্ট, হাৰ্ট টু মাইণ্ড, এনেকুৱা হ'ব পাৰে, নহয় জানো? বাট নহয়, ঠিক আছে. চ' মাইণ্ডৰ দৃষ্টিৰে আমি যদি চাওঁ, ব্ৰেইন again not, nervous system, muscular system, what will be the correct answer? So the correct answer is nervous system. ঠিক, nervous system. Yes, this is the most important part of body. Okay, from the if like pratek part to important, but if we see from mind's point of view or mind's standpoint, then it is nervous system. Nervous system plays a very important role in our mind. Clear? So asok, this is our nervous system. ঠিক আছে, this is our nervous system. So এই যিখিনি pitch color আছে, বা I don't know, like baby pink বুলিও কয় চাগে, ছোৱালীবোৰ বেছি ভালকৈ জানিব. চ' প্লিজ কমেণ্টত জনাব এই কালাৰটো কি বুলি কয়, পিংক বুলি কয় নে, পিচ বুলি কয় নে, বেবী পিংক কয়, ঠিক আছে. এইখিনি হ'ল চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম. য়েছ, your brain, your spinal cord, ঠিক, this is central nervous system. Clear? আৰু বাকি যি yellow parts বোৰ আছে, arteries কিবা কিবি, এইবোৰ হ'ল peripheral nervous system. ঠিক, কমেণ্ট সেকশনত ছোৱালীখিনিয়ে জনাব লাগিব দেই এই কালাৰটো কি বুলি কয়. if I am not wrong, এই বডিৰ যিটো কালাৰ, this is purple I think, and এইখিনিটো yellow, but এই কালাৰটো কি হয়? বেবী পিংক হয় নে, পিচ হয় নে, পিংক হয়? yes, চলো बता दो. ঠিক আছে, চলো নেক্সট কুৱেশ্যন. what are the three parts of human body in relation to mental life? so mental life or লগত relation থকা বডিৰ তিনিটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট কি কি হ'ব পাৰে? ব্ৰেইন, হাৰ্ট, লাংছ, নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, ইফেক্টৰ, ৰিচেপ্টৰ, bone, muscles, nerves, eyes, ears and skin. What will be the correct answer? What will be the correct answer? चलो जल्दी से बता दो. Yes, are the three parts of human body in relation to mental life? Yes, so mental life or লগত খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জড়িত থকা হিউম্যান বডিৰ তিনিটা মেইন পাৰ্ট কি কি হ'ব পাৰে? ব্ৰেইন, হাৰ্ট, লাংছ, নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, এফেক্টৰ, ৰিচেপ্টৰ, bones, muscles, nerves, eyes, ears, skin, কি হ'ব পাৰে? A B C D, comment is all yours. comment box আপোনালোকৰ কাৰণে ইউটিউবে ডিজাইন কৰি থৈ দিছে, গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক. and the correct answer is option B. yes, কি হয়? নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, এফেক্টৰ্ছ আৰু ৰিচেপ্টৰ্ছ. চ' ইয়াত ডায়েগ্ৰাম এটা আহিছে. আজিৰ ক্লাছটো অকণমান আপডেটেড ক্লাছ, ঠিক আছে. এইখিনি মই পাৱাৰ পইণ্টত শিকি লৈছোঁ কেনেকৈ এইখিনি কৰিব লাগে. চ' মই পাছত গম পালোঁ যে এনেকৈ শ্লাইড হৈ ওপৰত আহি যায়. য়েছ, চ' যিখিনি আমাৰ ইনপুট সেই ইনপুটখিনি কি হয়? সেই ইনপুটখিনি আমাৰ ৰিচেপ্টৰ হয়. য়েছ, এতিয়া মই চকুৰে যদি কিবা চাই আছোঁ, আপোনালোকে কাণেৰে মোৰ শব্দখিনি শুনি আছে, দিছ ইজ ৰিচেপ্টৰ্ছ, ঠিক আছে.
সো তাৰ পাছত যিখিনি প্ৰসেছ চলে সেইখিনি নাৰ্ভাছ সিস্টেমত চলে ৰিসেপ্টৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্ৰেইনৰ লৈকে যাব ব্ৰেইনৰ পৰা আকৌ সিগনেল পাস কৰিব সেইখিনি গুটেই নাৰ্ভাছ সিস্টেমে কৰিব আৰু জোৰ পৰা আমি আউটপুট দিও ঠিক জোৰ পৰা আমি আউটপুট দিও সে ফৰ এক্সাম্পল হালধীয়া ৰং দেখিলো হালধীয়া ৰং দেখা লগে লগে হে দেখিলো যে দ্যাট ইজ ৰিসেপ্টৰ ইয়েস তাৰ পাছত যে আমি তাক ৰিকগনাইজ কৰিলো কলো যে ইয়েস দিস ইজ ইয়েলো বা আমাৰ মাসলস কিবা ধৰণে ৰিয়েক্ট যদি কৰে দেন দ্যাট ইজ ইফেক্টৰ্স ঠিক আছে সো এই তিনটা মাইন্ডৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট মেন্টাল লাইফৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট এজ আই হেভ অলৰেডি টোল্ড ইউ যে আমাৰ যিখিনি মেন্টাল এক্টিভিটি চলে সেই মেন্টাল এক্টিভিটিৰ কাৰণে সেন্সেশন খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট সেন্সেশন হোৱা পাছতহে আমাৰ মাইন্ডত যিখিনি ফাংচন হ'বলগীয়া আছে সেইখিনি হ'ব ঠিক আছে আৰু মাইন্ডত ফাংচন হোৱা পাছত যদি আমি একো ৰিয়েক্ট নকৰো ইভেন তেতিয়া ডাউট আহি যাব ইয়েস মানুহে ক'ব যে এটো মৰিলে নেকি ঠিক আছে সো গৰিকে nervous system effectors and receptors chalo next question what are neurons মানে কি yes neurons কাক বলে cell in the digestive system structural unit of the nervous system hormones in the brain or muscle cells কাক neurons বুলি কয় yes a b c d কি হবো অকমান biological বস্তুবোৰ নহয় জানো yes but আগো mental life ৰ কাৰণে খুবেই important yes mental life or karone khube important gorige neurons mane ki cells in the digestive system structural unit in the nervous system hormones in the brain muscles in the cell what will be the correct answer yes a b c d the comment box is all yours jaldi se answer kar do the correct answer is option b thik ase structural unit of the nervous system next what is the role of sensory neurons yes so sensory neurons or bhumika ki what is the role of sensory neurons control voluntary actions provide information through sense organs transmit impulses from brain to muscles or store memories ki kore ki kaam kore sensory neurons e ki kore yes sensory neurons e ki kore control voluntary action provide information through sense organ transmit impulse from brain to muscles store memories की काम करे a b c d क्या होगा जल्दी से बता दो देर नहीं होना चाहिए यस और अगर कुछ डाउट है ना कुछ पूछना है अभी कमेंट पे पूछ लो ठीक है I'll definitely read your comment मैं प्रत्येक बारे कमेंट्स किनी पढू আৰু যদি কিবা তেনেকুৱা থাকে সো সেই কমেন্টস কিনি মই ৰিপ্লাই কৰো and last video comment dot kunubai comment korisile je thank you so much sir so mention not it's my pleasure apnaloke jodi labhoban hoise then I am really glad thik ase so the correct answer for question number 6 is b yes sensory neuron e ki kore it provide information through sense organs clear how many types of neurons are there yes neurons or type keita neurons or type keita দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা A B C D কি হব টিক টিক 1 2 3 4 5 चलो हो गया टाइम अप yes so the correct answer is option B 3 there are 3 types of neuron clear next what does the autonomic nervous system control autonomic nervous system e ki control kore amar voluntary action control kore involuntary action control करे muscles movement control करे ने sensory organs yes काक control करे autonomic nervous system है चलो जल्दी से बता दो A B C D की होबो correct answer মই সময় বেছি নিদিও দেই কিয়নো আজি অলপ বেছিকে কোৱেশ্চন খিনি কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো ঠিক আছে অলপ বেছিকে কোৱেশ্চন খিনি কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো সো the correct answer for question number 8 will be option B that is involuntary action ঠিক voluntary action মানে কি আৰু involuntary actions মানে কি হেইবোৰ রিফ্লেক্সেস যিখিনি আমি ইচ্ছাগতভাৱে দেখাও ঠিক আছে বা হে মুভমেন্ট খিনি বা হে অ্যাকশন খিনি which comes through willingness ঠিক আছে and involuntary means in absence of willingness নথকাকে আমাৰ যদি involuntary action বোৰ আহে তেতিয়া হলে অ্যাকশনস বোৰ আহে বা যিকোনো ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন বা যিকোনো ধৰণৰ রিফ্লেক্সেস আমি যদি দেখাও that is known as involuntary
অ্যাকশন আৰু অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমে কি কৰে সেই ইনভলেন্টাৰী অ্যাকশনস খিনিক কন্ট্ৰোল কৰে ক্লিয়াৰ নেক্সট what are the two types of autonomic nervous system so autonomic nervous system or দুটা types আছে কি কি yes central or peripheral sympathetic and parasympathetic sensory and motor yes cranial and spinal what will be the correct answer a b c d কি হবো correct answer yes so the two types of autonomic nervous system are sympathetic and parasympathetic ঠিক কি কি sympathetic and parasympathetic ঠিক আছে so এই যিখিনি টার্মস খিনি আমি কৈ আছো বা টার্মস খিনি ইয়াত যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি কোৱেশ্চন ভালকে চাব ফিজিক্যাল বেসিস অফ মেন্টাল লাইফত এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ঠিক আছে এইখিনি কোৱেশ্চনৰ পৰা ক'বাত নহয় ক'বাত লিংক থাকিবই গতিকে এইখিনি ভালকে চাব যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত খুদিব পাৰে I'll definitely reply to that clear next what is the role of spinal cord or role কি yes control emotions connect brain to different part of body or produce hormones or regulate breathing কি কৰে স্পাইনাল কৰ্ডে কি কৰে আপোনালোকৰ স্পাইনাল কৰ্ড আছে মুৰু আছে আমাৰ সবৰ আছে yes so নিজে নিজে নিজৰ নিজৰ স্পাইনাল কৰ্ডক খুদি চাওক যে স্পাইনাল কৰ্ডৰ ৰোল কি কি কৰে ইমোশন কন্ট্ৰোল কৰে নেকি নে ব্ৰেইনক আমাৰ বিভিন্ন বডিৰ বিভিন্ন পাৰ্টছৰ লগত কানেক্ট কৰে নেকি নে হৰমোনছ প্ৰডিউস কৰে নেকি নে আমাৰ ব্ৰিথিং ৰেগুলেট কৰে কি কৰে so the correct answer is option b again yes what it do it connects the brain to different parts of the body ठीक है next question number 11 what are the two major components of spinal cord or দুটা major components bur ki gray matter and white matter sensory and motor axon and dendrite brain and nerves what are the two major components of spinal cord yes a b c d ki hobo correct answer jaldi se you are running out of time yes sorry what will be the correct answer what are the two major components of spinal cord so the correct answer will be option a that is gray matter and white matter ठीक है चलो let's move to another question number 12 what does the cerebrum control cerebrum में की control करे আমার heart rate control करे না reflex action control करे না higher mental activities like thinking and memory না muscles coordination what does it control yes cerebrum में की कंट्रोल करे हार्ट रेट रिफ्लेक्स एक्शन हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी ने मसल्स कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल करे जल्दी से बता दो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए यस कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आंसर बता दो और आपके आंसर करने से पहले ही मैं अपना आंसर बता दूं फिर आप लोग फिर बोलोगे हाय रे मेरी किस्मत जागने से पहले सो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो जल्दी से करो एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेरेब्रम में की कंट्रोल करे इट कंट्रोल्स द हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी तो यहाँ पे है आप लोगों के सामने ये पूरा इमेज ठीक है ये पूरा क्या है ये पूरा है सेरेब्रम क्लियर ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं क्लियर और उसके नीचे जो होता है वो होता है सेरेब्लम यस सेरेब्लम क्लियर तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या करता है इट कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग ओके एंड मेमोरी ठीक है क्लियर चलो एंड जस्ट लुक दिस आर फ्रंटल लॉब्स these are yes parietal yes ये वाला कलर किधर है
ये वाला कलर है ये, क्लियर। मतलब ब्रेन का भी ना पार्ट पार्ट है। हमार ह्यूमन बॉडी इज इट्स रियली कम्प्लेक्स, ঠিক আছে। ইমান কমপ্লেক্সিটি থকা পাছতো ডক্টৰবোৰে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, চিকিৎসা কৰে। চ' হেডছ অফ টু দেম, ঠিক। আৰু ডক্টৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ বৰ্বৰতা হ'ব নালাগে, কোনো ধৰণৰ অন্যায় হ'ব নালাগে, ঠিক আছে। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ৱেৰ ইজ দ্য চেৰেবেলাম লোকেটেড? চেৰেবেলাম ক'ত থাকে? এইমাত্ৰ অলপ আগত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চ' ইজ ইট ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ব্ৰেইন, বিহাইণ্ড এণ্ড বিনিথ দ্য চেৰেব্ৰাম, एट द बेस ऑफ द स्कल, इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड? कोड থাকে? जल्दी से बता दो। इस पे तो टाइम लेना ही नहीं चाहिए, इस पे टाइम लेना तो गुनाह है ना, इस पे टाइम लेना पाप है, ठीक है। तो वेयर इज सेरेब्रम लोकेटेड? इज इट इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन, बिहाइंड एंड बीनीथ द सेरेब्रम, एट द बेस ऑफ द स्कल, इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड? A, B, C, D. What will be the correct answer? Here the correct answer will be option B. Yes, behind and beneath the cerebrum. এই মাত্ৰ অলপ আগত মই আপোনালোকক সেই ইমেজটোত দেখুৱালোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, what is the primary function of cerebellum? So cerebellum or main major function কি? Yes, control emotions, maintain equilibrium of the body, regulate heart rate, store memories. কি কাম কৰে? Yes, কি কাম কৰে? जल्दी से बता दो, देर नहीं होना चाहिए। A, B, C, D. What will be the correct answer? So the correct answer will be option B, maintain equilibrium of the body, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, what part of brain act as relay center of nervous impulses? ঠিক আছে। সো আমাৰ যিমানখিনি নাৰ্ভাছ ইম্পালচেছ আছে সেইখিনি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, ঠিক আছে। ৰিলে চেণ্টাৰ অফ নাৰ্ভাছ ইম্পালচেছ, তাৰমানে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, আৰু সেইটোৱে এটা মিডিঅ'কাৰৰ কাম কৰে, ক্লিয়াৰ। সেইটোৱে কি কাম কৰে? সেইটোৱে এটা মিডিঅ'কাৰৰ কাম কৰে। চ' আমাৰ ব্ৰেইনৰ সেই পাৰ্টটো কোনটো? য়েছ, যিটোৱে মিডিঅ'কাৰৰ কাম কৰে, আমাৰ ব্ৰেইনৰ সেই পাৰ্টটো কোনটো হয়? জলদি বতা দো ভাই। cerebellum, midbrain or spinal cord? What will be the correct answer? The correct answer is option C, ठीक है, midbrain, ठीक। Next, what is the primary function of thalamus? Thalamus or major function की है? Primary function की है? Control voluntary action, pass sensory impulses to cerebrum, regulating breath or control muscles movements? What will be the correct answer? जल्दी से बता दो, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और by the time you have to answer. चलो yes, what will be the correct answer? The correct answer for question number 16 is pass sensory impulses to the cerebrum, ठीक है। Option B is the correct answer. Next question, just look at this. This is the thalamus. Yes, this is the thalamus, जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच है ना। और ये क्या करता है? पास सेंसरी इम्पल्सेस टू द सेरेब्रम। सेरेब्रम किधर? इधर, इस पे पास करता है। यस, जो भी सेंसरी इम्पल्स होता है उसको सेरेब्रम पे पास करता है, ठीक है। एंड दिस इज सेरेब्रम इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। आमार ब्रेनर लार्जेस्ट पार्ट टू हल सेरेब्रम। और एकेबारे बटमत की आछे? सेरेब्रम, यस। एंड दिस इज थैलेमस, क्लियर। चलो नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट? सो ब्रीदिंग और हार्ट रेट कोनटू पार्टे कंट्रोल करे? Yes, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Yes, बहुत tough. Thalamus. What will be the correct answer? Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata or thalamus? কোনটোৱে আমাৰ ব্রিদিং এন্ড হার্ট রেট कंट्रोल करे? What will be the correct answer? A, B, C, D. बाकी के बारे में तो बताइए। এইমাত্ৰ ক'লো চেৰেব্ৰামৰ ফাংচনছখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, বা চেৰেব্লামৰ আমি ক'লো, থালামাছৰ ক'লো। চ' থাকিল কি? অপশ্যন চি, য়েছ, মেডুলা।
यस ইয়াৰ सेकेंड नेम जो सरनेम दिया আছে सरनेम तो बहुत टफ देखो यस मेडुला तो थोड़ा सा देख लो क्या होता है मेडुला मेडुला कहाँ पे है ये पार्ट ठीक है ये पार्ट इसको ब्रेन स्टीम कहा जाता है और ब्रेन स्टीम का जो बीच वाला हिस्सा होता है दैट इज मेडुला ओके और यार जो ऊपर है यार ऊपर ठीक मेडुलार ऊपर जो पोर्शन दिस इज पोन्स ओके এইটো হল সেৰেব্ৰাম দিস ইজ সেৰেব্ৰাম ঠিক আছে থ্যালামাস একদম মাজত আছে হিয়ার থ্যালামাস ক্লিয়ার এন্ড দিস ইজ স্পাইনাল কর্ড মনত রাখিব এইখিনি ক্লিয়ার আৰু এই মেডুলাই কি কৰে আমাৰ ব্রিদিং এন্ড হার্ট রেট কন্ট্রোল করে ক্লিয়ার নেক্সট what is the function of pons variole yes so pons এইমাত্ৰ কৈছিলো pons কি কাম কৰে transmit sensory information transmit কৰে নে connect cerebrum and cerebellum control emotion store memories কি কাম কৰে yes কোড থাকে এইমাত্ৰ কলো এই মালটো কোড থাকে ঠিক আছে সো এটোৱে কি কাম কৰে সোনকালে কক yes aru question ase আপোনালোকৰ কাৰণে আজি ধেৰ question লৈ আহিছো so the correct answer is a b c d কি হ'ব the correct answer is option b yes it connect cerebrum with cerebellum clear next what are the two basic functions of the brain amar brain or duta basic function ki yes digest food and circulate blood aisa hai kya brain e kore neki brain e amar food digest kore ne cognitive functions and regulation of body physiology control emotion and reflex action produce hormones and store memory so brain or duta basic function ki ঠিক আছে দুটা কারেক্ট হব লাগিব ঠিক আছে এটা কারেক্ট হয় এটা রং হলে নহব দুটাই কারেক্ট হব লাগিব ক্লিয়ার a b c d কি হব करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी इसको शेयर करो ठीक है वीडियो शेयर करो वीडियो पहुंचना चाहिए व्यूज आने चाहिए ऐसे ही नहीं वीडियोस बनते ठीक वीडियोस बनाओते एफर्ट আছে ठीक है एफर्ट्स দিব লাগে গতিকে আপোনালোকে शेयर কৰক इतना तो कर ही सकते हो है ना विजडम इज ऑल अबाउट शेयरिंग तो आप लोगों को जो नॉलेज मिल रहा है ना ये नॉलेज आप दूसरों को भी शेयर करो ठीक नेक्स्ट व्हाट आर रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी रिसेप्टर्स কি হয় cell that produce hormones cell that receive sense impressions cells that store energy cells that transmit impulses so kuntuk receptor boli koa hoy yes what will be the correct answer a b c d option dekhi gom pai goise yes what will be the correct answer ঠিক আছে so ইয়াত তো guess work করিব না লাগে যদি সেন্টেন্স তো ভালকে পঢ়ে গম পাই যাব so the correct answer is option b ঠিক cells that receive sense impressions which of the following is not an example of external receptor ইয়ারে এটা external receptor হয় ঠিক আছে সো কোনটো हार्ट किडनी लिवर है ऐसा होता है क्या हार्ट शरीर के बाहर निकल जाता है केतियाबा तेनुका देखाय নহয় कैरिकेचर बुरत किडनी ऐसे बाहर निकल जाता है मर जाओगे किडनी बाहर निकल गया तो दोनों लिवर बाहर निकलता है पूरा का पूरा लिवर बाहर निकल के देखो है हार्ट बाहर निकाल के देखो दिल चीर के दे दूं ऐसा नहीं होता है दिल चीरते ही मर जाओगे तुम ठीक है देने तो दूर की बात सो द एक्सटर्नल रिसेप्टर इज आईज यस आंखों की गुस्ताखियां जो होती है ना यस दिल तो अंदर होता है आंख बाहर होता है आंख गुस्ताख करती है और दर्द दिल में होता है ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इन आईज अब आंखों के बारे में बात कर ही दिया तो आंखें तो बहुत कुछ बयां करती है ये इसलिए बहुत कुछ बयां करती है क्योंकि आंखों में बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं ठीक सो आईज और আইজত কর্নিয়া আছে সো কর্নিয়ার মেইন ফাংশন কি কর্নিয়া কি করে ট্রান্সমিট সাউন্ড ওয়েভ रिफ्लेक्ट लाइट स्टोर विजुअल मेमोरीज कंट्रोल आई मूवमेंट यस क्वेश्चन नंबर 22 क्या करता है ये
यस, ए बी सी डी पढ़िছিলে, पढ़ाई होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी रिफ्लेक्ट लाइट। यस, কর্নিয়ায় কি করে, লাইট ৰিফ্লেক্ট কৰে। ঠিক আছে, সো ইয়াৰ তো ডায়াগ্ৰামৰ সৈতে আহি গৈছে, সৰি ফৰ দ্যাট। হোৱাট আৰ দ্য aqueous humor, where is the aqueous humor located? Aqueous humor ক'ত থাকে? Behind the retina, in front of the cornea, behind the cornea, or inside the lens? So এইটো কি হয়? এইটো হয় aqueous humor, and this is what? This is cornea. So ক'ত থাকিব? In front of cornea na behind the cornea? Yes, what will be the correct answer for question number 23? So the correct answer is option C, that is behind the cornea. ठीक है, what is the function of pupil in eyes? So हमारा जो चकुर থাকে pupil, तार function की, इसको पुतलियां भी कहा जाता है ना? तो ये की काम करे? ट्रांसमिट विजुअल इम्पल्सेस, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, स्टोर विजुअल मेमोरीज, रेगुलेट आई मूवमेंट। व्हाट डज इट डू? यस, पुतलियां कहा जाता है, और कहते हैं कि कभी कभार पुतलियां छोटी हो जाती हैं और कभी कभार बड़ी हो जाती हैं। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बार बार? है ए बी सी डी की होगा करेक्ट आंसर? यस, so the correct answer is option B. Yes, it controls the amount of light entering to our eyes. ठीक है, next, which part of eye contains the ciliary muscles? So চকুত ক'ত ciliary muscles থাকে? কর্নিয়াত থাকে না রেটিনাত থাকে না লেন্সত থাকে না সিলেরাত থাকে? What will be the correct answer? Yes, what will be the correct answer? A B C D? चलो जल्दी से बता दो। आंखों में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, देख रहे हो विनोद? आंखों में कितने राज छुपे हुए हैं? तो इतने राज छुपा के आंखें तो क्या ही करेंगी, गुस्ताखियां तो करेंगे ही, है ना? सो विच पार्ट ऑफ आई कंटेन द सिलियरी मसल्स? इट इज लेंस। यस, लेंस कंटेन्स द सिलियरी मसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेटिना रेस्पॉन्सिबल फॉर? तार माने अल्टिमेटली रेटिनार फांक्शन खुदी आछे। रेटिना की काम करे? रेटिना रेस्पॉन्सिबल किहर कारणे रेस्पॉन्सिबल? कंट्रोलिंग आई मूवमेंट, स्टोरिंग विजुअल मेमोरीज, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग विजुअल इनफरमेशन, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट कोने रेगुलेट करे हेखिनि अलरेडी आमी डिस्कस करिलु। ठीक, सो ऑप्शन थाকি गल ए बी सी। ए बी सिर মাজত কোনটো करेक्ट হবো? प्लीज डू लेट मी नो। रेटिनाय की करे? यस, मुरु आसे, आपनालोकरो आसे, सबर आसे। सो ये रेटिनाय की करे? रेटिना का काम क्या होता है? यस, रेटिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर receiving and transmitting visual information. So option C is the correct answer. ठीक, next question, what is the function of the blind spot in eye? So চকুত আমার একটা blind spot থাকে, ঠিক আছে? চকুত কি থাকে? আমার blind spot থাকে, clear? So hey blind spot এ কি করে? তার function কি? So see, there are lots of things in human body, বহুত ইমান বেছি কমপ্লেক্স, ইমান বেছি বস্তুবোৰ আছে, এণ্ড প্ৰত্যেক বস্তুক ইমান ধুনীয়াকৈ মেকানাইজ কৰিছে, এণ্ড ইয়াৰ ফাংচন কি কৰিব কি নকৰিব, এভৰিথিং ইজ সৰ্টেড। জাষ্ট লুক এট ইট। য়েছ, so what is the function of blind spot in eye? Receive maximum light, store visual information, transmit visual impulses, no visual function. Yes, so the correct answer is blind spot. That means definitely no visual function. Clear? Next question, which part of ear receive and transmit sound waves into the interior region? আমি সাউন্ড ওয়েভ যেতিয়া রিসিভ কৰো, সেইখিনি রিসিভ কৰি তাক ভিতৰলৈ ট্ৰান্সমিট কৰা যেটো চকু কানৰ আমাৰ এটা পাৰ্ট, সেই পাৰ্টটোক কি বুলি কোৱা হৈছে? which part of ear receive and transmits sound wave into interior region? Eardrum, yes, coccyx, hammer, auditory nerve? What will be the correct answer? जल्दी से बता दो। What will be the correct answer for question number 28? Which part of ear receives and transmits sound wave into the interior region?
So the correct answer for question number 28 is option A, that is eardrum. ठीक है. Next, what is the function of middle ear? So middle ear function की, what does it do? Yes, क्या ही करता है? Control balance, transmit sound wave, store auditory memories, regulate blood flow. अब blood flow तो करेगा नहीं है, कान से blood flow थोड़ी होता है. हाँ, लेकिन कान से खून बहता है, याद रखना ये. ठीक है. So what is the function of middle ear? Middle ear और function की करे, की काम करे. Yes, question number 29 or কি হবো correct answer? Please do let me know. It transmits sound wave. কি করে? Sound wave transmit করে. Option B is the correct answer. Just look at this. Yes, middle ear কি করে? It transmit sound wave. Clear? Internal ear পিনে transfer করে sound wave. Yes. Chalo, next. What is the role of cochlear in the ear? Yes, cochlear और काम की हमारे कानोत ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन है क्या है? ये थोपड़ा कहीं देखेला देखेला लगता है, ये सॉरी ये थोपड़ा कहीं सुनेला सुनेला लगता है, ये आवाज़ कहीं देखेला देखेला लगता है, ऐसा तो नहीं होता है. तो ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन, तो ये तो गलत है. तो बचा क्या? बचा ABCD. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? Control balance, store auditory memories, D, transmit sound impulse to the brain. What will be the correct answer? A, B, C, D. A तो होगा ही नहीं. ठीक है. So B, C, D की होगा. चलो जल्दी से आंसर कर दो. So the correct answer will be option D. Yes, cochlear, what it do? It transmit sound impulse into the brain. ये देखो है ना, ये जो है इंटरनल पार्ट जो है, ठीक, ये अंदर है, मिडिल ईयर के अंदर है. ठीक, साउंड वेव आता है और जो भी साउंड इम्पल्स होता है ना, उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है. और हमें पता, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम स्पीकिंग, यू नो, इट इज रिसीव्ड, इट इज ट्रांसमिटेड, एंड द कोचल व्हाट इट विल डू, इट विल ट्रांसमिट द साउंड इम्पल्स, मतलब जो भी फिल्टर होके आ रहा है, दैट टू योर ब्रेन. अब उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. जस्ट सी हाउ फास्ट, है ना, इतना जल्दी फंक्शन करता है ये. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्चुअल सेंसेस? टेक्चुअल सेंसेस और कोनटू टाइप ना है? पेन, वार्मथ, प्रेशर, लाइट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, टेक्चुअल सेंसर कोनटू तলত दिया कोनटू टेक्चुअल सेंसर टाइप ना है? पेन, वार्मथ, प्रेशर, लाइट. यस, ठीक है. तो आप ना अपने स्क्रीन पे ऐसे टॉर्च ऑन करो, आपको फील होगा क्या स्क्रीन पे? नहीं होगा, নহয়, আপোনাক ফিল নহয়. গতিকে লাইট ইজ নট আ টাইপ অফ টেক্সুৱেল চেন্সেছ. বাকীখিনি যিটো আমাৰ স্কিনে ফিল কৰে, দোজ আৰ ন'ন এজ টেক্সুৱেল চেন্সেছ, যেনে পেইন, ৱাৰ্মথ, প্ৰেছাৰ এক্সেট্ৰা. ঠিক আছে. উইচ টাইপ অফ স্কিন চেন্সেছ ইণ্ডিকেট বাৰ্নিং? চ' কোনটো স্কিন চেন্সৰো টাইপছ আছে, কোনটো টাইপছে বাৰ্নিঙৰ ফিল কৰায়? ইচিং, প্ৰেছাৰ, ৱাৰ্মথ, য়েছ, ৱাৰ্ম হোৱা বা পেইন? য়েছ, যেতিয়া জ্বলে কি হয় তেতিয়া? ৱাৰ্ম হয় নে প্ৰেছাৰ হয় নে পেইন হয় নে ইচিং হয়? ABCD কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ? য়েছ. So the correct answer will be option D, pain. Definitely it's not warmth. Okay, warmth हुआ माने কি? ঠান্ডা লাগিছে, ঠান্ডা লগাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি ভালকে জ্যাকেট সোয়েটাৰ পিন্ধি লয়, then that is warm. That is a, you know, pleasurable feelings. যেতিয়া জ্বলে পুৰে, then it is pain, definitely pain. ঠিক. Which layer of skin is responsible for cutaneous senses? Yes, cutaneous senses or karone kuntu skin responsible? Epidermis, dermis, flat layer, muscle layer? Yes, dermatologist বুলি যে কয় স্কিনৰ ডক্টৰক, এইবোৰ ইয়াৰ পৰা আহিছে. ঠিক. So which part is responsible? ABCD কি হ'ব correct answer? Question number 33. So the correct answer is option B. Yes, option B. Just look at this.
जस्ट लुक एट दिस. तो अपना स्किन में जो मेन फंक्शन होता है ना, स्किनत एक्नी उलवा বা বিয়ার্ড গ্ৰোথ বা হোৱাট এভাৰ, ঠিক হোৱাট এভাৰ চব ক'ৰ পৰা ফাংচন হয়, ইয়াৰ পৰা, ডাৰ্মিছ মেইন পাৰ্ট. ঠিক আছে, মেইন পাৰ্ট এইটো. আৰু ইয়াত যদি মেইল ফাংচন হোৱা আৰম্ভ হৈ যায়, ৰিজাল্ট ক'ত আহিব, ইয়াত পিম্পলছ আহিব, একনি এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, যাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচ ৱাছ ফেচ ক্ৰীমবোৰ ইউজ কৰোঁ. ঠিক. চ' ফেচত যদি গ্ল' লাগে তেতিয়া মেইন কাক ৰিকভাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াক. আৰু এই ইয়াক ৰিকভাৰ কৰা যিখিনি ডক্টৰ তেওঁলোকক ডাৰ্মেটলজিষ্ট বুলি কয়. এণ্ড দিছ পাৰ্ট অফ স্কিন ইজ ন'ন এজ ডাৰ্মিছ. ক্লিয়াৰ? দ্য মেইন পাৰ্ট. ঠিক আছে, স্কিনৰ লেয়াৰ আছে, চব লেয়াৰ আছে. য়েছ, তিনিটা লেয়াৰ আছে, এপিডাৰ্মিছ, ডাৰ্মিছ এণ্ড হাইপোডাৰ্মিছ. ক্লিয়াৰ? Next question number 34. What is the olfactory sense related to? So olfactory sense kihor logot related hai? What will be the correct answer? Ketiao nukhuna nedekha nambur ahi ase, termbur ahi ase, nohoy jano? So these are the physical basis of mental life. Eikhini apnaloke sabo. Yar pora question thakiboi. Eta naiba duta question yar pora thakiboi. They are very important. Likh ke le lo. ठीक है. What is the olfactory sense related to? So olfactory sense kihor logot associate hoy ase? Touch, smell, sight or hearing. Sight means ye, ठीक है, देखना. So the correct answer is option B, that is smell. It is associated with smell. ठीक है. Just look at this. समझ में आ रहा है ना? Yes. olfactory কিহৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে, স্মেল. সো আমি স্মেল যেতিয়া কৰোঁ আমাৰ ইফালে একো নাই, ঠিক. মেইন যেটো আমাৰ মেচিন বা অৰ্গেন সেইটো ইয়াত আছে, এইটোৱে সেন্স কৰে. ইয়েছ. সো তাৰ পাছতহে আমাৰ ব্ৰেইনত ট্ৰান্সমিট হয় সিগনেল, ব্ৰেইনত সিগনেল যাব যে আমি কিহৰ গোন্ধ পাইছোঁ. ক্লিয়াৰ? আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ. ঠিক আছে. নেক্সট, where are the taste buds located? So taste bud kot thake? Yes, on the tongue, on the ear, inside the nose, on the skin. Taste bud kot thake? Taste bud kot thake? So the correct answer is, what will be the correct answer? A, B, C, D. The correct answer is option A, that is on the tongue. Definitely taste ami kot kram. Just look at this. These are the taste buds. Yes. So এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াবোৰ আছে আৰু এই বিভিন্ন এৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টেষ্টবোৰ ফিল কৰোঁ. ঠিক আছে, আপুনি কেতিয়াবা জ্বলা খাই চাবচোন, জ্বলা গোটেই জিভাটোত ফিল নহয়, কিছুমান স্পেচিফিক পৰ্চন থাকে য'ত জ্বলাটো ফিল হ'ব. ঠিক আছে. চ' দিজ আৰ দ্য টেষ্ট বাৰ্ড. অ'কে. নেক্সট, what type of receptor are responsible for smell? So স্মেলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিসেপ্টৰবোৰ ৰেসপন্সিবল হয়? yes, photoreceptor, chemoreceptor or mechanoreceptor or thermoreceptor. What will be the correct answer? A, B, C, D. কি হ'ব? yes, smeller karane. Which receptors are responsible for smell? What will be the correct answer? The correct answer will be chemoreceptors. Okay, chemoreceptor is responsible for smell. What is the function of vestibular systems? So vestibular system or function ki store visual memories, control balance and spatial orientation, regulate blood flow, transmit auditory information. কি কাম করে? yes, vestibular system এ কি কাম করে? A, B, C, D. কি হবো correct answer? So the correct answer for question number 37 will be option B. It control balance and spatial orientation. ठीक है? Just look at this. This is your vestibular system. Yes, and what does it do? It control balance and spatial orientation. Clear? Next, what organ is responsible for detecting change in the body temperature? So body temperature or change detect koribole kuntu organ responsible hoy? Soku, skin, ear, but tongue. What will be the correct answer? Definitely option
B. चलो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है. What are the effectors in human body? Human body effectors কোন কিটা হয়? Organ that transmit impulses, organ that respond to stimuli, organ that produce hormones, organ that store energy. What will be the correct answer? Effector আৰু receptor মই একদম আৰম্ভণিতে কৈছিলো, ঠিক আছে. So the correct answer will be option B, organ that respond to stimuli. Clear? Next, what is the main effector organ in human body? So human body effector organ কি? Heart, brain, muscles, lung. কোনটোৱে ইফেক্ট দেখুৱায়? ঠিক, रिएक्ट কোনটোৱে কৰে? हार्ट रिएक्ट करे, दिल टूट जाता है ना. हार्ट रिएक्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिल नहीं टूटता है, ठीक है. दिल नहीं टूटता है और दिल टूटने वाली चीज भी नहीं है. क्लियर? आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो सकती है बट दिल टूटता नहीं. हाँ, दिल में छेद जरूर हो सकता है. अगर आप अपने इन्वायरमेंट को साफ नहीं करोगे तो दिल में छेद जरूर होगा, लेकिन दिल टूटने वाले में से नहीं है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन सी, मसल्स. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फर अटेंडिंग दिस क्लास. আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ এণ্ড নেক্সট ক্লাছ আকৌ লৈ আহিম. আই হোপ আপোনালোকে এই ক্লাছটো ভাল পাইছে. যদি ভাল পাইছে প্লিজ ডু হিট দ্য লাইক বাটন, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু যি ফিডবেক থাকে প্লিজ ডু কমেণ্ট. ঠিক আছে, আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে আমাক বহুতখিনি ইম্প্ৰভাইজ কৰিবলৈ হেল্প কৰে বা ইনকাৰেজ কৰে কেতিয়াবা. চ' প্লিজ ডু কমেণ্ট, জানিব মন যায়. ঠিক আছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, গতিকে ডু ডেট. এণ্ড আকৌ কৈছোঁ যে আপোনালোকক যদি কমপ্লিট ক্লাছ লাগে, এতিয়াও এমাহ আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কমপ্লিট যদি আপোনালোকক ক্লাছ লাগে, ইউ কেন এনৰল ইয়ৰ চেল্ফ ইন আৱাৰ কোৰ্ছ. য়েছ, ইউ কেন জাষ্ট ডাউনলোড দ্য এপ ফ্ৰম গুগল প্লে ষ্ট'ৰ এণ্ড এনৰল ইয়ৰ চেল্ফ. চ' এনৰলমেণ্ট বহুত মিনিমাল প্ৰাইচত, তাত আপোনালোকে PDF ক্লাছ, মক টেষ্ট, ইচ এণ্ড এভৰিথিং পাই যাব. ঠিক আছে, চ' প্লিজ ডু ডেট. চ' থেংক ইউ ছ' মাছ. যদি কিবা আছে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব পাৰে. এণ্ড চি ইউ চুন ইন নেক্সট ক্লাছ. নেক্সট ক্লাছত বা নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ নতুন এটা টপিক লৈ আহিম, which is going to be really interesting. Yes, so till then, take care, bye bye, thank you, good night, thank you everyone.